नमस्कार बंधु। ये नवग्रह से आमर अति मित्र, किंतु आमे भूल कले आम बापा माँ सारे आम कान मल्ला भली आमे जो अपकार्य दुष्कार्य दुष्कर्म भूल कथा हिंसा क्रोध ईर्षा प्रभृतिर अधीन होइछे। सेइथिपाई यही ग्रह माने आमको नानाविध दंड देइछन्ति। मात्र ज्ञानी माने कहती सूर्य को प्रार्थना करती और कहती सूर्य तमें शौर्य दियो, सूर्य शौर्य मथेन्दु इंदु चंद्र तमें आमको धनी कर दियो, इंद्र पदवी दियो, इंद्र आ मंगल आमर मंगल कामना कर, बुद्ध आम सद्बुद्ध दियो, हे गुरु आमर सम्मान बढ़ाई दियो, हे शुक्र आमको सुत दियो, संतान दियो, वंशवृद्धि कर, शनि आमर शुभ सुख दियो, राहु आम बाहुरे बल दियो, हे केतु आम कूलर उन्नति करा। से ये प्रार्थना कर सूर्य शौर्य मथेन्दु, सूर्य शौर्य अथ इंदु चंद्र, सूर्य शौर्य मथेन्दु इंद्र पदवीं सन्मंगल मंगलम् सद्बुद्धिं च बुद्ध गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुतं शनि राहुर्बाहुबलं ददातु सत्तं केतु कुलो सुन्नतिं एते नवग्रहा प्रसन्न मनसा कुर्वन्तु मे मंगलम्। मे माने मोर यही नवग्रह मोर मंगल कामना करंतु। यही भाव में आमे समस्ते चाहूँ सुखरे रहिबा, भले रहिबा, शांति रे मुठे खाई शुइबा, सेइथिपाई तो जीवन संग्राम। किंतु यही शुभ कामना करुथबा आम्भे माने अन्य मानकर भी शुभ बा मंगल कामना करवा उचित। ता नहेले आमे जो गात खोलिबा से गातरे आमे ही पड़िबा। हाँ बंधु, केबे भी कार अमंगल कामना कर नहीं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनोदयम्, व्यासदेव जो 18टी पुराण लिखिले से दीटा कथा कहले, परोपकार स्वर्गाय नरकाय परपीडनम। यदि सुख चाहूच ताहले परोपकार कर, दुख चाहूच ताहले अन्य क्षति कर। परोपकारं स्वर्गाय नरकाय परपीडनम। हमर उत्कल में कौन लिखिले, करि न पार जदि परोपकार करना उपकार केबे कहार। आमे जदि कहार उपकार करि पारुने ताहले चुपचाप रहिबा, कार उपकार कहार अमंगल कामना करिबानी। जेमती कर्म सेमती फल। बंधु, काली जो घटना आपको कहूली, जज साहेब से भद्रलोक ठारू समस्त कथा शुणी जोड़ हस्तर कहले, हे महाशय आपण प्रति जो अन्याय आउ से अन्याय मानक दंड दिज्व 24 घंटा भितर मु आपण संतान मानक काठगड़ा को आनीबी। ये ध्रुव सत्य। एणु आपण एबे घर को जाई विश्राम करंतु। सेमाने आसिले आपन तो आसवा पड़ो ना, तेणु से समय पर्यंत आपन टिके सुखरे भ्रमण करंतु। जज साहेब ठार आश्वासना पाई से भद्रलोक घर को फेरले। आसला बेले बाटर भाविले, पोषिली पाली कुकुर को, कुकुर मुतिला ऊपर को। यही पिला माने मो स्त्री मो 4 पुओ एमान मु मुंड झाड़ तुंडरे मारी कठिन परिश्रम कली, पेट पुरेली। शेष को से मत दंड दौरान आसी
3 ମାସ ହେଇଗଲା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବାହାହେଲା ପରଠୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି, କେବେ ବି ତାର ମୋର ପଡ଼େନି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ରାତି ଆଉ ନାହିଁ, ସେ କହିବ ହଁ ଘୋଡ଼େ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଅଛି। ତେଣୁ ତା ଜିଦିକି ସିଏ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରେ, ଝଗଡ଼ା କରେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ବି ତା ମାଆକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ମାନେ ଘରେ ମୁଁ ହେଲି ଏକୁଟିଆ, ରୋଜଗାର କରିବି ମୁଁ, ଗାଳି ଶୁଣିବି, ଦଣ୍ଡ ପାଇବି ମୁଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରି ଆସୁ 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 ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା। ଏବେ ସମୟ ମୋର ଚାଲିଛି କ'ଣ, ଟିକେ ଜାତକ ନେଇ ଦେଖେଇଲେ ହନ୍ଦାନ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ। ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଗଲେ, ଜାତକ ବିଡ଼ାକୁ ଧଇଲେ, ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାଶୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖିଲେ ମୋର ସମୟ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମ ପିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଶି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି। ସେ ଧନୀ ଲୋକ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେଖେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କାହାକୁ କହିବେ, ସେ ତ ଅଜାଗା ଘା ନା, କହି ହେଉନି, ସହି ହେଉନି, ଆଖିରେ ଲୋତକ ରହି ହେଉନି, କହି ହେଉନି, ସହି ହେଉନି, ଆଖିରେ ଲୋତକ ରହି ହେଉନି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜାତକ ପିଡ଼ାଟିକୁ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଧରାଇ ଦେଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାଶୟ ଜାତକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାତକରେ ଆଖି ପକେଇଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଜାତକ ତ ପଡ଼ିନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି। ହିସାବ କଲେ ତୃତୀୟ ଏକାଦଶ, ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ଆସଣା ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ଲାଭ କର, ଏଇ କନ୍ୟାକୁ ବାହା ହେଲେ ଧନ 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 ଆସିବ। ତେଣୁ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ବାହାଘର ତ ଏମିତି କଲେ ହବନି ନା। କୁମ୍ଭର ମାଲିକ ଶନି, ମେଷର ମାଲିକ ମଙ୍ଗଳ, ଇଏ ଦୁହେଁ ପରମ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନ ମିଳିବନି, ଖାଲି ମନ ଫଟାଫଟି, ଝଗଡ଼ା ସବୁ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କର କେବେ ବି ପଡ଼ିନି, ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଥିବେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ ପାରଦ ସ୍ତୂପ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା। ହଉ, ମୁଁ ଦେଖେ ପିଲାମାନଙ୍କର 4ଟି ପିଲାଙ୍କ ଜାତକରେ ଆଖି ପକାଇଲେ। ବଡ଼ ପୁଅର ବି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବଡ଼ ପୁଅର ବି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ତାର ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୁଧ, ବୁଧ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଶତ୍ରୁ। ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ତାର କନ୍ୟା ରାଶି, ତାର ବି ବୁଧ, ମାନେ ବୁଧ ମଙ୍ଗଳ ପଡ଼ିଲାନି। ଚତୁର୍ଥ ପୁତ୍ର ମକର ରାଶି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ 4 ପୁଅଙ୍କର ରାଶି ମିଳୁନି, ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ପିତା ପୁତ୍ର ହେଲେ ବି ସେ ପୁତ୍ରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଏ ଖାଲି ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହଁ, ଆପଣ ଶୈଶବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। କାନକୁ ଯଦି ରଗଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଗୋଡ଼ି ଦେଇକିରି, ସେ ଡରିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ମାତା ଶତ୍ରୁ ପିତା ବୈରୀ ଯେନ ବାଳ ନ ପଠିତ, ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସଂସ୍କାର ପାଏନି, ସେଇ ଅସଂସ୍କୃତ ପିଲା ପାଇଁ ତା ବାପା ଶତ୍ରୁ, ତା ମା ଶତ୍ରୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଯାହାଟା କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଅପୋଜ କରେ। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଉ ଏ ଘରରେ ଘର ହେଇନାହିଁ, ଘର ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ହଉ, ଆଉ ଟିକେ ଖେଳିବା ଜାତକ ଦେଖୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସମୟ ଚାଲିଛି ଶନି ମହାଦଶା, ଯିଏକି କୁମ୍ଭ ଘରର ମାଲିକ। ଆପଣ ମେଷ ରାଶି, ଆଉ ମେଷ ରାଶିର ବାଧକ ସ୍ଥାନ ହେଲା କୁମ୍ଭ। ମେଷର ବାଧକ ହେଲା କୁମ୍ଭ, କୁମ୍ଭର ଅଧିପତି ଶନି। ସୁତରାଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବେ ମହାଦଶା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି ମହାଦଶା ଆଉ ଶନି ଅନ୍ତର।
शनि महादशा शनि अंतर काल हूँ 3 वर्ष 3 दिन अर्थात जानुआरी 23 रु आपणकर शनि महादशा आरंभ होती तेणु जानुआरी 23 रु जोग करदे 3 वर्ष 3 दिन से दिन पर्यंत आपणकर यही दुष्म आसब माने बाधा पाइबे मानसिक शारीरिक माड़ खाइबे गाड़ी खाइबे एपरिक जो स्थान को आपण मंदिर भली गढ़ी निज घर से घर तोड़ा भी खाई पार कारण बाधक स्थान दशा अंतर्दशा यही पीड़ा दिए एवं बाधक स्थान जमती मेष कुंभ आउ से स्थान जे केंद्रीय ग्रह माने कुंभ ठारू 4 नंबर 7 नंबर 10 नंबर स्थान से घर अधिपति मानक दशा अंतर्दशा भी आप कष्ट हुए 3 वर्ष 3 मास आपण टिके केमिति एमानक ठारू दूर रहंतु बा एमानक दूरे दियंतु बाबू कहले मु तो ए विषय जज को कही आउ जज कौन विचार ने आपण जज को रिक्वेस्ट करंतु जे 3 वर्ष 3 मास यही पर्यंत यही अवधि भितर से आपण पुओं सहित स्त्री को जेल दंड दियंतु आउ से जेल बाहर ले कौन आपण को क्षमा देवे सी गले 5 जन परा कि अन्य गोटे पदक्षेप ने चिंता करूँ हाँ हाँ ठीक अच्छे या कहले कौन दवा कथा देले घर को फेरले तापर जज साहेब ठीक दिन 3टा बेलू घर को लोकटे पठेले से समस्त एकजुट हेले राय शुणाला तापर कौन है बड़ कथा मु किंतु पर शुणिली ये बाबू यही समय भितर जिते जेल था स्त्री और पिला माने से जगह को बिकिदेले घर को करते घर को बिक्री करदे अन्य लोक को बिक्री करदे से तार अन्य एक जगार घर भड़ा नहीं रहिले घरे गोटे चाकर गोटे चाकर रखिले सेवा कर जेल फेरिले निज घर को अख्तियार कले प्लान कले बापा को दंड दबा देखला बेलू से घर अन्य लोक नारे तेणु मुंड को मिछा कामुड़ा जे आम बापा को जो डाली बसुचु से डाक हाणु आम दुर्गति आउ 3 वर्ष भी जी जो वृत्ति करते से सब वृत्ति सब नष्ट नष्ट होगा बंधु ये मो पदे कहूँ जे मेष राशि बाधक स्थान माने एकादश स्थान मेष गणतु ये एकादश तेणु मेष राशि माने भी एकादश कौन ग्रहर सुफल पाइबेनी जेहेतु मेषर एकादश घर है कुंभ तेणु कुंभरे जेकोसी ग्रह थिले भी मेष राशि को सहाय हेबेनी एवं जमती मेष कुंभर शनि अच्छा मेष में एकादश शनि पुड़ा पुड़ा सुख दवा कथा केबे भी दौ नथिबे जार मेष राशि से अनुभव करुथिबे जे शनिकर कृपा से पाउ नथिबे बंधु काली आम आलोचना करथिले कर्कट राशि एकादश घर वृष घर बाधक स्थान जमती से कौन सी प्रकार सुख पाई पारिबे नहीं एकादश ग्रह ठारू सेमती मेष राशि बाधक स्थान कुंभ राशि आउ सी कौन सी एकादश ग्रहर फल पाइबे ना आज ये बंधु आसंता काली यदि सुविधा सुजोग हुए मु कन्या राशि मास फल माने जून 15 रु जुलाई पर्यंत किभली जीव से विषय निश्चय कहि यदि बंची थाए रही नमस्कार।